غزہ کے مظلوموں کے لیے ایک اور بڑا دن، اسرائیل نے 200 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ مغربی کنارے پہنچنے پر فلسطینی پرچموں کے سائے میں قیدیوں کا شاندار استقبال، فتح کا نشان بنانے ہزاروں لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ جذباتی مناظر، پیارے اپنوں سے لپٹ کر رو پڑے۔ حماس نے فلسطینی قیدیوں کو بہادر قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج کا دن فلسطینی عوام کے لافانی دنوں میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے حماس نے مزید 4 اسرائیلی خواتین فوجیوں غزہ سٹی کے مرکزی چوک پر ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ اسرائیلی فوج رہا ہونے والی خواتین کو لے کر اسرائیل چلی گئی، طبی معائنے کے بعد اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔ جو فیصلہ کیا ہے کہ جنید اکبر صاحب صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے صدر ہوں۔ عالیہ حمزہ بہت ہماری متحرک کارکن ہیں اور خان صاحب بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک بڑا رول دیا جائے، اس کے لیے ہم بیٹھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ناراضی، صوبے کی ذمہ داری علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کی صدارت سے محروم۔ بانی پی ٹی آئی نے جنید اکبر خان کو کے پی کا صدر نامزد کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ کی تصدیق، کہا علی امین گنڈاپور پر بحیثیت وزیر اعلیٰ کافی ذمہ داری ہے۔ علی امین کی خواہش پر ہی جنید خان کو نامزد کیا گیا۔ مزید بتایا کہ عالیہ حمزہ کو پنجاب میں اہم ذمہ داری سونپی جائے گی۔ مذاکرات بہترین راستہ ہے اور مذاکرات ہونے چاہیے تھے، اور بڑے فراخ دلی سے ہم نے یہ شروع کر لیے تھے، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے تھے ڈسپائٹ ہمارے ریزرویشنز کے جو حکومت کے خلاف تھے، اور جو ہماری بڑی چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے، ہمارا مینڈیٹ جو چوری ہوا تھا۔ شرائط کی منظوری تک حکومت سے مذاکرات کے لیے دروازے بند، تحریک انصاف تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے تیار۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم تمام اختلافات بھلا کر نیک نیتی سے مذاکرات کے لیے بیٹھے تھے، لیکن حکومت صرف وقت ضائع کر رہی تھی۔ اگر کمیشن نہیں بن رہا تھا تو ہم صرف سلام دعا کے لیے مذاکرات نہیں بیٹھیں گے۔ خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور محمود اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ کہا ہے کہ مذاکرات کے عمل میں جو بھی آئندہ اگر کوئی ہونا ہے تو اس میں ان کو شامل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی اور محمود اچکزئی سے بھی مذاکرات کا حصہ بننے کی اپیل کی ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا دعویٰ، اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے بڑا الائنس بنانے پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف تحفظات دور نہ کر سکے، وفاقی حکومت سے ناراض پیپلز پارٹی کا نواز شریف سے رابطے کا فیصلہ، اگلے ہفتے بلاول بھٹو لاہور میں ڈیرے ڈالیں گے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں سیاسی خصوصاً پنجاب کی صورتحال پر مشاورت، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلائے جانے پر بھی تحفظات کا اظہار۔ کا وزیر اعلیٰ انجینئر ہے اور کتنا فخر کرتا ہے اپنے آپ کا۔ نوجوان اسپیکر، آنریبل اسپیکر صاحب جو ہے نہ صرف انجینئر پر مہران یونیورسٹی کا انجینئر ہے، اور آپ کا انفارمیشن منسٹر بھی مہران یونیورسٹی کا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا ٹرانسپورٹ منسٹر بھی ہے، اور آپ کے وائس چانسلر کے درخواست پہ انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر ہی اندر اپنی یونیورسٹی کو تو وہ بس دلوا دے گا۔ ڈیجیٹل دور میں سائبر کرائمز بڑا مسئلہ، ٹیکنالوجی دنیا بھر میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ہمیں فیک نیوز کے چیلنجز کا سامنا ہے، جدید ٹیکنالوجی کو صرف انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جام شورو کی مہران انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب، کہا ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، ملک کو موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کو بڑی پیشکش، خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے اور جرگہ بلانے کی تجویز دے دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان نے میڈیا سے گفتگو میں بولے، تمام پارٹیوں سے بالاتر ہو کر قبائلی مشران کو بلا کر اگلا جرگہ بلائیں گے، ہمیشہ قبائل اور ان کے علاقوں میں امن کے لیے کوششیں کی اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، ضم اضلاع کے فنڈ سے متعلق تشکیل دی گئی، وفاقی حکومت کی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ علی امین گنڈاپور نے لکھا، 25ویں آئینی ترمیم کے تحت پاٹا خیبر پختونخوا میں ضم ہوا، ضم شدہ اضلاع کے تمام انتظامی اختیارات کے پی حکومت کے پاس ہیں۔ کمیٹی کا قیام نہ صرف آئین کی خلاف ورزی بلکہ صوبائی حکومت کے اختیارات کی نفی ہے۔ وفاقی حکومت متنازعہ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن واپس لے، اپنے آئینی حقوق کے لیے صوبائی حکومت اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کر سکتی ہے۔
दूसरे टेस्ट का पहला रोज बॉलर्स के नाम। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 163 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 154 रन पर पवेलियन लौट गई। मोहम्मद रिजवान 49, सऊद शकील 32 रन बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम और साजिद खान ने 16 रन बनाए। शान मसूद ने 15। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए। गीताकेश मोती 55 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जुमेल वॉरिकन 36, कैमरोच 25 रन बना पाए। पाकिस्तानी स्पिनर ने एक बार फिर मेहमान टीम को स्पिन के जाल में फंसा लिया। नौमान अली, साजिद खान और अबरार अहमद की घूमती गेंदों ने कैरेबियन बैटर्स को जमकर ना खेलने दिया। नौमान अली ने 6, साजिद खान ने 2, अबरार अहमद ने खिलाड़ी को आउट किया। काशिफ अली ने डेब्यू टेस्ट के पहले ही ओवर में विकेट हासिल की। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई की आइनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की सजा। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार में मौक़िफ़। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर सवाल उठा दिया। कहा दोनों जज आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जज शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजिस कमेटी को खत। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। एफआईए ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 14 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। एफआईए के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। अदालत ने बेगुनाह करार पाने वालों के नाम केस से निकाल दिए। वज़ीर आला पंजाब बदअमनी की सूरत हाल पर बरहम। पुलिस की कारकर्दगी से भी नाखुश। मरियम नवाज का कहना था कि थानों में बंद कैदियों को मुल्जिमान बाहर से आकर कत्ल कर रहे हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं। सूबे में लूट मार से इलाका गैर का मंजर लग रहा है। पुलिस हुक्काम नंबर्स गेम की बजाय अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बहुत खौफ आ रहा है हमारे सियासी मुखालफीन को मरियम नवाज से, क्योंकि जितनी मेहनत करके उस फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी, बच्चों को बदतमीज़ी, बदतहजीबी और जो फसाद के लिए तैयार किया था, उन बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके चीफ मिनिस्टर साहिबा जब उनको जो है वो उनसे बात करती हैं, उनको जो है हकायक बताती हैं, तो बहुत बच्चे जो है वो जिस तरह से ओवरवेलमिंग तौर पर उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पंजाब में खिदमत की सियासत तरक्की देखकर मुखालिफिन खौफ का शिकार। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं कि उनकी चीखों से अंदाज़ा लगाएं मरियम नवाज कितना अच्छा काम कर रही हैं। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की। केपी और बलूचिस्तान के बच्चे भी पंजाब से स्कॉलरशिप और लैपटॉप्स मांग रहे हैं। पारा चनार में जिंदगी वापस लौटने लगी है। अशिया खुर्दनोश की आमद का सिलसिला जारी। तवील मुद्दत के बाद शहरियों की मुश्किलात में कमी। सब्जियां, पोल्ट्री सस्ती, चीनी और घी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुनाफाखोर भी मौके से फायदा उठाने में मसरूफ। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी भी पूरी की जाए, शहरियों का मुतालबा। चीनी शहरियों का सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत से रुजू कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। आईजी को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। जिया हसन लंजार ने कहा कि चीनी शहरियों के लिए फूल प्रूफ इक़दाम किए जाएं। नॉन सीपेक मंसूबों से वाबस्ता चीनी शहरियों की हिफाजत सिंध पुलिस और मुकामी स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी है। शहर कायद में फिर उठने लगी पानी की सदाएं। शहरियों के लिए हुसूल कड़ा इम्तिहान। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में गुज़िश्ता 2 माह से पानी गायब। इलाका मकीन हजारों रुपए के टैंकर्स डलवाने पर मजबूर। कहते हैं पहले एक दिन छोड़कर पानी आता था, अब वो भी नहीं आता। पानी का एक कतरा भी नहीं दे रहे हैं। टैंकर यहाँ पर आते हैं, मजबूरी में हम बुलाते हैं। छोटा अगर हम टैंकर लेते हैं तो वो भी तकरीबन 2000 का है, लेकिन वो तो एक दिन भी नहीं चलता। और अगर हम बड़ा टैंकर बुलवाते हैं तो वो तकरीबन वो 7000 10,000 ऐसे हमें कॉस्ट होती है, लेकिन वो भी 2 दिन भी नहीं चल पाता। डोनाल्ड ट्रंप के ताबड़तोड़ इक़दामात यूक्रेन समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के लिए अमरीकी इमदाद आर्जी तौर पर मुअत्तल। इसराइल, मिस्र हंगामी खुराक और फौजी फंडिंग को इस्तिस्ना हासिल। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद के प्रोग्राम भी रोक दिए गए। तब्दीली या मुकम्मल तौर पर खत्म करने का इख्तियार वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को मिल गया।
तारकीन वतन के गिर्द घेरा तंग, ट्रंप के अहकामात पर मुल्क बदरी और गिरफ्तारियों का आगाज। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि जराइम में मुलविस 538 गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशतगर्दी, जिनसी जराइम और मुख्तलिफ गैर कानूनी कामों में मुलविस अफराद शामिल हैं। मैक्सिको का गैर मुल्कियों को पनाह ना देने का ऐलान। लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ इलाकों में लगी आग ताहाल बेकाबू। जनूबी कैलिफोर्निया में मजीद 5 मकामात पर आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स की 10,000 एकड़ पर फैली हुई आग पर काबू पाने की कोशिशें। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर कैलिफोर्निया की हुकूमत पानी की सप्लाई के इंतजाम तब्दील नहीं करती तो वो वफाकी इमदाद रोक सकते हैं। बरतानिया और आयरलैंड में एवियन तूफान से तबाही, तेज हवाओं का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहरी घरों में महसूर हो गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद हलाक, 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल, 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ट्रेन और बस सर्विस भी बंद। शदीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क भर में मौसम सरमा के रंग, बालाई इलाकों में बर्फबारी और साथ ही बारिश। इस्लामाबाद ठंडती ठंड के घेरे में सूरज की बिखरती किरणों ने लाहौर में सर्दी को ब्रेक लगा दी। कराची का मौसम भी तब्दील, शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कल भी जारी रहने की पेशगोई, पारा सिंगल डिजिट तक जाने की तवक्को। किसी के लिए तन्हाई के साथ ही कोई इसका है शौकीन मिजाज। किताब से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त या रफीक नहीं। शहरी अपनी मनपसंद किताब को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। महंगाई के इस दौर में कीमतें बुनियादी रुकावट। इल्म के मतलाशी पुरानी किताबों से ही अपनी प्यास बुझाते हैं। पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट के पहले रोज 20 विकेटें गिरी। इससे कबल पाकिस्तान में एक दिन में सबसे ज्यादा विकेटें गिरने की तादाद 19 थी। यह रिकॉर्ड भी मुल्तान में इसी सीरीज के पहले मैच के दौरान दूसरे रोज बना गया। सहफरी की सीरीज का ऐलान, लाहौर बनेगा मेजबान। कज़ाफी स्टेडियम में तैयारियां हो गई मुकम्मल। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच शेड्यूल। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, दूसरा 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। और मीडिया और सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरें सच साबित। मारूफ अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद ने शादी का ऐलान कर दिया। दोनों अदाकारों ने अनोखे अंदाज में अपनी शादी का ऐलान किया।